নমস্কার, আমি সুমনা। আজকে নিয়ে আসছি একটা দারুণ ভিডিও আপনাদের জন্য, যেটা আমি আগেও করেছিলাম এবং একটা এক্সপেরিমেন্টই বলতে পারেন। ভীষণ ভীষণ মানে ডিমান্ড হয়েছিল, তখন অনেককে দিতে পারিনি। এরকম একটা টিস্যু বেনারসির ওপরে পটচিত্র পেন্টিং, ভীষণ সুন্দর। মানে তখন আমি জাস্ট দুটো এক্सपेरिमेंट করেছিলাম, तो আবার ভীষণ ডিমাंड ছিল। बहुत डिमांड था ऐसा टिश्यू बनारसी के ऊपर पटचित्र पेंटिंग, एंड द पटचित्र पेंटिंग इज अ फ्री हैंड पेंटिंग। जस्ट सी दिस ब्यूटीफुल साड़ी, बहुत खूबसूरत है। पल्लू आपका ऐसा बनारसी सिल्वर जरी वीविंग है, और ये एंड पे भी पटचित्र पेंटिंग। सी द लवली प्लीट्स, प्राइस 13,950, and this is the brocade Banarasi blouse for this। बहुत खूबसूरत है। एंड बुकिंग नंबर इज 9874267733। वाओ, এটা আরেকটা ये जरदोसी बॉर्डर इसके साथ देखिए, बहुत प्यारा है। ये भी এরকম একটা জারদোসির কাজ করা পুরো বর্ডারে, তার সাথে বেনারসির বর্ডার। মানে বিয়ে বাড়িতে এরকম একটা শাড়ি পরে গেলে কিন্তু একদম অন্য রকমের কিছু হবে। See the beautiful pallu. All these sarees will now be available only and only in our Salt Lake outlet, because our Gariyahat outlet is now only for the designer blouses and the kurtas, ready-made kurtas, তারপর আনস্টিচড কুর্তা পিসেস। সো গড়িয়াহাটে গেলে কিন্তু আপনারা কোনো শাড়ি আর পাবেন না। এত সুন্দর শাড়ি নিতে গেলে হয় আমাদের সাথে অনলাইনে কানেক্ট করতে হবে আপনাদের, আর না হলে আসতে হবে আমার সল্ট লেক आउटलेटे, যেখানে असाधारण सेक्शंस রয়েছে আমাদের। हमारी सॉल्ट लेक आउटलेट पे सेक्शंस है, हर साड़ी की अलग अलग सेक्शंस। सी दिस ब्यूटीफुल शॉर्ट कलर, একটা অসাধারণ ब्राउन एंड पर्पल टोने এরকম পুরো जरदोसी बनारसी टिश्यू बनारसी के ऊपर ऐसा पूरा ये जा रहा है। दिस इज 17,300। অসম্ভব সুন্দর। আর এর পরে যে শাড়িটা দেখাবো সেটা আরো মানে একদম নতুন লঞ্চ কিন্তু এগুলো। These are all our new launch. These are extremely beautiful. A tissue muslin with this beautiful, see here, the पटचित्र painting. असाधारण, बहुत खूबसूरत है। See the beautiful one। 11,990, 11,990। জাস্ট আঁচলটা দেখুন, মানে কি অসাধারণ ভাবে করা হয়েছে। बहुत खूबसूरत है। एंड दीज आर वेरी लाइट वेट, मैंने आप लोग समर पे भी पहनिएगा तो बहुत कंफर्टेबल है। एंड दिस पोर्शन, सी द ग्रीन, और ये जो सिल्वर देख रहे हैं ना, दिस इज वीव्ड। These are the silver sequins which are weaved on this beautiful Bengal handloom muslin, tissue muslin। ये एकदम हैंड वोवन टिश्यू मसलिन है, और ये इसको शेडेड है, ऐसा देखिए, बहुत खूबसूरत है। एंड दिस इज द पल्लू, और ये आपका ऐसा पूरा ब्लाउज जा रहा है। শাড়িগুলো কেমন হয়েছে প্লিজ আপনারা ফিডব্যাক দেবেন আমাদের। আর আমাদের সল্ট লেকে প্রচুর কালেকশন, আপনারা আসুন। সল্ট লেক স্টোর এড্রেস করুণাময়ী बिल्डिंग 41 ब्लॉक F, सेक्टर 2 सॉल्ट लेक। और ये एकदम वेरी नियर टू করুণাময়ী বাস স্ট্যান্ড এন্ড করুণাময়ী মেট্রো স্টেশন। ওয়াও, জাস্ট শাড়িটা দেখুন, অসাধারণ। মানে আমি একটা হোয়াইটে করেছিলাম, সেই হোয়াইটটা তো মানে হবার সঙ্গে সঙ্গেই সোল্ড আউট হয়ে যায়। তো তারপরে প্রচুর ডিমান্ড ছিল, তো এবারে আর হোয়াইট না করে একটু গ্রিনিশ গ্রেতে করলাম একটা। অসাধারণ। जस्ट सी दिस ब्यूटीफुल साड़ी, ये मतलब एकदम हटके है। एंड दीज आर एब्सोल्युटली आवर न्यू लॉन्च, आवर न्यू एक्सपेरिमेंट which you will not find in the regular market। Beautiful, see। और ये पर्ल वीव्स है। आपको जो व्हाइट स्मॉल बटन जैसा दिख रहा है वो एकदम पर्ल वीव्स है। इट्स वीव्ड, इट्स नॉट स्टक। और ये एकदम फ्री हैंड जरी बॉर्डर है, और ये पटचित्र पेंटिंग प्लीट्स आपका ऐसा मटका पे जा रहे हैं। मतलब ये अभी तक पॉलिश भी नहीं हुआ है। जस्ट सी, মানে শাড়ি হয়ে এসেছে, আর ভাবলাম আপনাদের দেখিয়ে দিই। আমাদের বুকিং নাম্বার
9874267733। আমরা পিন করে দিচ্ছি আমাদের নাম্বারটাও, আপনারা বুক করুন আর সঙ্গে থাকুন আর বলবেন কেমন লাগলো ভিডিওটা। আমাদের প্লিজ স্টোরে ভিজিট করুন, পেজটা লাইক করুন, আমাদের ইনস্টা আইডি ইউটিউব ফলো कीजिए for all these beautiful sarees. So stay tuned, keep loving us.